1. Yes po. I will get your quiz 1 score. Naintindihan. But with a twist. I will try it. Okay. Kapag pasado, ang pasado is 7. 8 lang eh. 8 ang pasado eh. 8 ang pasado. I'm so sorry. Quiet. Kapag pasado, tatawagin akong Ma'am Veron. Kunyari, 8 Ma'am Veron, pero pag bagsak ka, tatawagin mo ako, nasa'yo. Ganda. Okay? Wag na natin gawin. Maingay na. Wag na maingay. Okay na. Kasi nagmamadali tayo. Oras na. Okay. Dylan. John Mark. 5. Ano yung tawag? Ano tawag niya? Ano tawag mo sa akin? 5. 5 anything? Virus. Ano yung score mo kanina? Ilan? 2. Ano tawag mo sa akin? Kahit tanong nga, kunyari, 2, ate. Elmer. Lawrence. Gia. Puro kayo pre? Di ba yung pre? Cedric. 8. Ilan ka na? Pasado ka nun. 8 Ma'am Veron ka na. Pasado ka. Pasado ka. Par? Giwayok pa rin ha. Zoe. 9. Very good. Prince. Ano? Giwayok kong pre? Manarang. Kylie. 6, Mami. Krian. EJ. 6 kung pare. JM. 6 na. Ano? Arla. Samantha. Mainhin talaga itong mga estudyante ka. Quiet na. Shh. Ayesha. Cassie. Angeline. Lakasan niyo yung boss niyo. Angeline. 5 ate. Rihanna. Claudette. Michelle. Janela. Ay, very good. Perfect. 1 clap for Janela. Next, Andrea. Jerby. Kylie. Absent. Jamaica. 7. Kyla. Chelsea. Gracie Ron. Porta mo! Therese. Jenny Lynn.